Klumka jodron lamshugo jumitibini salsa jorani Koktwma ngenorok samanasung salsa jorani Koktwma salsa tamamong khabunuti salayo hingke ang Aparna Debbarma tuwi feke tini salsa jorani nangkoma Koktwma rongno phadi hingke tini ni pula Koktwma ni bukhago thanglayano lai thangjak krak salo dolai hangkoni bolarang kamini khoroksa buri romphre jakmani o romphrenai chela manjakha cha salo Koktwma Saimanka o romphre jakmani patimungni salbrini yagolo ambasa police pai romphrenai soptom marak romjakha soptom marak ambasani Nepal tilao huijak tongmani Koktwma manai cha salo aroni simi romkha police rok soptom marak no botabuk ambasa police station o sobjakte aroni simino kortoti sajaknai hinai Koktwma phadingke te kaisa Koktwma ni bukhago thanglayano Chorilam block ni bising khobjak rongmala community hall nogo cha salo Debbarma thani kaisa buri rok ni YTF te TWF no te kok salaika o jaga phaimanjak phaika Rani Debbarma te subjonal ni chairman Suran Debbarma district president Biching Debbarma te rongmala ni chairman Bosonto Debbarma Tini ngorobo TWF ni nai Chorilam district ni bisingo block committee Chorilam block blana Chorilam block committee herma community holo kasi seminar khlaijaka o seminar khub kaham nongkha seminar o discipline babe jotono orgo participate khlaika chini buri rok bo khub khaba sajak tamne himale khaba sajak himale biskango dilli abhijan tongo o dilli abhijano thanan bagai jotono ready ngaijak tese chini dilli abhijani sikang sing scooty rally bo khlailakha scooty rally no nugui bo borok te khaba sajak Delhi thangi bo chung tebo scooty rally or Triprangkha ar chung tamo chung buri rok tam khlai mano tam phunung mano tebo chini chung tam phunung man hini na wan chugi nai chung abono wan chugo chini jehetu chini symbol chini flag chini symbol langa tongo langa tui nai da singaro kaisa phunung mano horlaye abo chung wan chugi tongo tine aboro khnawi nai borok tebo khabo chawi tonglayo borok tine abono chung saka central committee no borongni block committee khub strong tongo tai district committee bo strong tongo district committee bo samung tangnai block committee bo samung tangnai tei se buri rokni orobo block committee rok orobo borok boot committee khanai boot committee primary committee khanai omahaike truk borok aguk tonglayo ebong buskango te kotor ke seminar khaina bagi borok kok rijak bo khablok bo chalaijak bo bagrani greater tripura land no naharino ebong hamjagino kono din unsruk bla khani smai tangi nai borok tine kahamke phandi no kok salai tamno kok no toinai tine o jaga kothum lai pauna tini kothum lai mani pandangkai bubagra brirok no belai ke hamjago burirong suk dukho jotno bujiwa haise celarong logi burirok bo bubagrani greater tripura land no agogui phayo tai burirok ni samung no belai ke chajaka bong suk dukho tongni nai bubagra sanitary pad burirok bak hine jino odari mabai bini je obak mani jin bini je bu kisi sana jengabo tini tum bagiri pheka chini burirok obo mani tep chajaka haise bubagra asike hamjago bubagra asike burirok kosto no bujiwo suk dukho bujiwo hine nai burirok chajagai tini tep bubagra na hambai dileke sab phaimanjak phaika tini oro phaimanjaka Chorilam district committee ni president Boronggonang Biching Debbarma tai oro subjonal chairman tongo Suran Debbarma tisini leaders Hadingke te kaisa Koktwma ni bukhago thanglayano hasteni municipal corporation te nagar panchayat ni chongbani ni salai rimani yagulo hasteni juda thayau yakshi bodol ni adung rok ni puila borok ni chongbari o batainai rok ni mung sakalai rimani cha sala khoi bukhaste o relaika yakshi bodol ni batainai rok ni nomination আমরা বরাবরই বলার চেষ্টা করছি যে যদি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন যদি হয় সারা রাজ্যের সাথে আমাদের কোয়াইটেও আমরা ভালো রেজাল্ট আমরা করতে পারবো কারণ আমরা জানি জনগণের মোটিভ বা জনগণের তাদের যে কথাগুলো আমরা বোঝা যায় তাদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝা যায় যে মানুষ বর্তমান সরকারকে আর পছন্দ করছে না তাদেরকে আর নতুন করে যে কোনো সংস্থাতে তাদেরকে বসাতে তারা চাইছে না এই হলো আমাদের আশা নির্বাচন মন্ডলীর কাছে আমরা আহ্বান রাখছি এবং প্রশাসনের কাছেও কারো প্রতিকার নির্বাচন
যারা নির্বাচন পরিচালনা করেন তাদের কাছে আমাদের বিনীতভাবেই আমরা আবেদন করছি, সুষ্ঠু এবং সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন আমরা চাই। জনগণ তাদের যে অধিকার এটা যাতে প্রয়োগ করুক। হাইদিংকে দেখে কক্তমানি বিখাগো থাংলায়ানো কক্তি সাল তৃণমূল কংগ্রেস নি তাংফাং অভিষেক ব্যানার্জি হাস্তেনি আগলিনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বসকাঙ্গ কাইসা লোককুথুম পান্ডা খাইনা কক তংমানি ও পান্ডানো রগৈ চা সাল হাস্তেनि টিএমসি आदं सं जुगालै तंमानि फियाबा पुलिस फाये ओ पान्डानो मोथांना बागै बरकनि तांजाक दांसानो सबाइरियो हिने कक्तमाव सायमनखा। वो हमने ऑफिशियली उनको कम्युनिकेट कर दिया। उन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हमने कैंसिल नहीं किया, वेन्यू चेंज करने के लिए बोला है, ताकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कोविड जो स्पाइक हो रहा है अदर स्टेट में और वहाँ से भी गैदरिंग आ रही है इनकी, उनको रोकने के लिए ट्रैफिक के कंजेशन को देखते हुए और लोगों की हेल्थ इशू को देखते हुए, क्योंकि कोविड अगर यहाँ पर लार्ज गैदरिंग आएगी, हार्ट ऑफ द सिटी है, तो यहाँ पर कोविड स्पाइक होगा, उसको देखते हुए हमने बोला है कि अस्तबल ग्राउंड में वहाँ पर ऑर्गेनाइज करें। हमने कैंसिल नहीं किया प्रोग्राम। अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन 48 घंटे से पहले ये परमिशन लेना चाहिए। बात ये है, अगर आप लोग भी कानून बनाते हो, आप लोग भी कानून को तोड़ते हो, फिर प्रोग्राम कल है, आप अभी शाम होने वाली है, अभी आप बोल रहे हो कि काम को बंद किया जाए, इसके लिए तो अरेंज करना होगा ना। 48 घंटे पहले हमने इनको कम्युनिकेट कर दिया, फिर कहा किया, अभी आके बोल रहे हो कि काम को बंद किया जाए। आप एक बार देखो तो सही ना, फैक्ट्स तो चेक करो। आपने उनकी बात सुनी, उनकी बात सुन के हमको बता रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ ना, मेरी बात भी मानो। 48 घंटे पहले उनको कम्युनिकेट कर दिया, ऑफिशियल लेटर उनसे पूछ लो और आपको भी एक कॉपी दे देंगे। उसमें कल भी हमने 2 लेटर इशू किए थे, रात को 11 बजे उनका रिप्लाई आया था और सुबह हमने उनको बोल दिया था कि ये वेन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि उनका रिप्लाई सेटिस्फाई नहीं था। उन्होंने रिप्लाई देने में 1 दिन लगाया, इस वजह से लेट हुआ और सुबह 11 बजे हो चुका था, फिर भी ये काम कंटिन्यू कर रहे थे, इसलिए हमने रुकवाया आके। ठीक है, तो अभी क्या यहाँ का जो प्रोग्राम अभी यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको अगरतला के सभी लोगों की हेल्थ को देखना है। एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के चलते हम हमारे लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ सकते। जब सुबह काम चल रहा था तब भी तो आप लोग आके वहाँ पे स्टॉप कर सकते थे। फ़ोन करके बोला है, उनको बुला के बोला है, मेरे ऑफिस में बोला है, मैं खुद यहाँ पर आया था 11 बजे, यहाँ पर आके उनके लीडर से बात करके मैं खुद गया हूँ। उसके बाद भी अगर वो नहीं रुके तो हम आके रुकवा रहे हैं। अभी अस्तबल में करने की परमिशन दी गई है। अस्तबल में हमने बोल दिया कि वेन्यू परमिशन लेके आ जाओ, हम उसके लिए ग्रांट करते हैं। मैंने रिटर्न में हमने दे दिया है कि अस्तबल में आप कर सकते हैं, वहाँ की परमिशन लेके आ जाओ। सर वो लोग तो आरोप लगाया उसका परमिशन है यहाँ पे जो रैली करने के लिए, यहाँ की परमिशन 4 दिन पहले हमने दी थी, लेकिन जो बाकी सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो इनका चल रहा था कि लार्ज गैदरिंग यहाँ से और अदर स्टेट से आ रही है और ये हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ पर अगर 10,000 के आसपास लोग आएंगे तो बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट करने के चांसेस रहते हैं। आपको पता है कि कोविड अदर स्टेट में स्पाइक हो रहा है, तो उसको देखते हुए बाकी कोविड की जो गाइडलाइन है, हेल्थ की गाइडलाइन कल नई रिलीज हुई है, उसको देखा है हमने। उसके अलावा ट्रैफिक का कंजेशन, क्योंकि पहले इन्होंने बोला था कि 200-300 लोग आएंगे, लेकिन अभी ये खुद बोल रहे हैं कि इनकी जो संख्या है 1000+ में होगी और बाकी आपको भी पता है, बाकी सोर्सेस से भी हमको मालूम पड़ा कि 1000 के ऊपर है, इसलिए हमने इनको बोला है कि कैंसिल नहीं किया, वेन्यू चेंज करने के लिए। देखिए सर, बात इट इज़ वेरी सिंपल। ওরা 28 তারিখে 31 তারিখের পারমিশন দিল, 29 তারিখ ওরা বিকেলে রেগুলেশন বের করছে যে 48 আওয়ার্সের আগে RT-PCR লাগে। 29 তারিখ রাত্রে ওরা সার্কুলার দিয়েছে, মানে ওরা 48 আওয়ার্সে খুব কাছাকাছি ওই সার্কুলারটা দিয়েছে RT-PCR। ওদের যদি RT-PCR চাওয়া উচিত ছিল, ওরা আগেই করতে পারতো, করে। 2 নম্বর কথা, আশ্চর্য ব্যাপার, ওরা সকালে বলছে যে আপনারা ভেন্যু চেঞ্জ করে দিন। কেন? করোনার জন্য। তো মাঠের ভিতরে কি করোনা আসে না? করোনা কি বিপ্লবদেবকে জিজ্ঞেস করে আসে আর জিজ্ঞেস করে যায়? মাঠের মধ্যে ভিড় থাকলেও তো করোনা হবে। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, অভিষেক বাবু একটা জেড ক্যাটেগরি সিকিউরিটি ওনার আছে, লাস্ট মিনিটে বলছে স্টেজ বদলে দিতে। আর আমরা বলছি যে আপনারা এই ভেন্যুটা দিলেনই কেন? আপনারা জানতেন যে এখানে মিটিং হবে, আপনারা জানতেন যে কি ধরনের মোবিলাইজেশন হবেন, আপনারা জানতেন করোনার কি সিচুয়েশন। আর সার্কুলারে যে লিখেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আসলে RT-PCR লাগবে, কারণ 5%-এর বেশি যেখানে আছে 26 অক্টোবরে। এটা সরাসরি মিথ্যা কথা। ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো জেলাতে 5%-এর বেশি করোনা নেই। দিস ইজ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। এটা হলো একটাই ব্যাপার, এই প্রোগ্রামটা বানচাল করতে। আমরা সবাইকে এখানের ভেন্যু দিয়ে সেরেছি, ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষরা আসছে, সংগঠনের মানুষরা।
এখন ওদেরকে সবাইকে জানানো, এখন আরেক খান যান স্টেজ ওইখানে নিয়ে যাওয়া, বলছে 700 জন অ্যালাউ করবে। তাই বললাম ঠিক আছে আমরা আন্ডারটেকিং দিচ্ছি 700 জন, সেই আন্ডারটেকিংও নিতে রাজি না ম্যাডাম অফিসার না হ্যাঁ 28 তারিখ Tinini Koktwma asumno takukde bukhusona belaike hambai chini chumiti bini salsa jorani Koktwma naitong mabagai haino haisung khana katal Koktwma rok tubi phane naitong ni norok chumiti bi khulumka.